assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Awa onon de kono magete don Ko Modi Mamad Fitare Bowal Illabe Dukuku. awa onon haray ko ono wonduno e o suka do Amadou Ba haray ko on dum wadon mi sifanade di makko fe haray ko ono wonduno e makko e suudu wodo. Donc haray ko biwata sifanade on fi Modi Amadou do ko suka mo anda hore ma ko neddo keldudo tigi tigi on ko biwata enude ko boyda wondude makko on habata si tay hawri na tele masengo ma an iwri. Donc en fait me wondi gila de men ari France do ko menen fayda presque wondi no kungoto ha tout récemment do tay ko suudu wotu me woni quoi. Donc nder ko me wondi du suudu comme pendant presque 3 ans ko no kungoto me woni franchement mi yirali mo affaire ko boni. Donc affaire dina kankadi donc affaire julde nen o fukata waguto. Donc haray ko dum mi mari goddum ko mi témoigner o fi makko quoi franchement ko neddo mo nanda horema mi do enude ko musuku muntida parce que kanko hay stay woni an afala mo ngabu onatum awa mawbe mi yahi o arto dans 5 minutes o inna kadi vraiment ara o yejiti kanko quoi. Donc c'est dire ko neddo mo seydinanta banu adama. Donc haray ko dum mi wawi sifade goddum fi makko quoi. Donc haray den torani mo Allah yo Allah ko mo ali janna firdaus. Donc haray ko dum mi mari ko mi bettata enen kadi okka en battane moƴƴe yaafo en si jettita en haray ko no humpitiron fi fatunde makko ne ko honno humpito bon en fait fi fatunde makko nen donc première chose taw ñande wetayno o feƴƴina donc parce que min ko ɗum wiyete dille makko nangilan quoi. Donc parce que yer ko mi ɗanotono kon on tigi walayno fesude. Donc en plus kadi o arayno tan jigota mi ɗanata ko ñande o artayno ñande o wetayno feƴƴina o arti ɗon tawi mi ɗana kello 4 heures du matin mo wori ka golle makko. Donc o ari o tawilan ɗon mi yewti seeɗa bon hello 11 heures bimbi ko o yaltata ka suudu o inilan himo yaade habitat 93 o yoɓoya location makko on ton minimo pourquoi mo yaha ha ton haɗi o yaha ko poste ɗo tumo yoɓa o inilanno mo mari ko yitta e maɓɓe ton fi suudu makko ton minni awa min haaldi ɗum ɗon en plus donc wono hello e 14 heures on o ari ha takko kamen ɗon à 500 mètres de chez nous on noddilan téléphone mais yewti ɗum koye 14 heures 4 waɗi mais yewti seeɗa après woni lan himo yaade liila o looto e auto makko on. Donc ko ɗum ɗon mi wari yewtude konngol ko mi wari yewtude konngol woni lan himo yaade liila o loota auto makko on ko ɗum ɗon mi wari yewtude konngol ɗum koye 14 heures waɗi. Donc ɓay feƴƴi ɗum ɗon bon mi immi ɗon mi yalti bon wono hello e 20 heures on mi hammi dans Paris e Strasbourg Saint-Denis. Donc ɓay police ɓe garoy ka suudu tawi pay ko miñira on anno yuno Afrique ɗon ari ɓe ari ha ka suudu ɓe konki ɓe soni pay ko ɗum udditi kanko e hakkille makko himo sikkude ko kanko ɓe arani ɓay si goɗɗo no Afrique haray no huuli. Donc ɓe landi say ko famille monsieur Amadou Ba tawi ɓe ala e famude ɗo woni joni ha be mi nodda ɗo goɗɗo. Donc ɓay ɓe noddi o noddilan ka téléphone makko après police ɓe jetti ɓay ɓe jetti ben si je suis la famille de Monsieur Ba, oui effectivement je suis la famille de Monsieur Ba. Bon Monsieur Ba est décédé. Ah comment après mi landiti be oui o mayi minni ko honno o mayri ko accident walla ko honɗum waɗi mo ɓenni non wona accident ko goɗɗo poignardi mo. Donc ko ni ɓe yewtiri lam mi tigi tigi on sa yeytama sifa ɗum ɗon au début on taw henantama mais mi wakkili mi geri mi débrouille ha mi hewti ka suudu tawi ɓe accuno ɗon adresse et numéro téléphone. Donc ɗum ko hello e 22 heures on waɗi 22 heures ɓe noddi lan téléphone. Bon mbay mi hewti ka suudu tawi henanalam mi noddi Ablaye Ba Somo gorejo makko mi hendaki mi noddimo ono 3 fois téléphone mi hendaki mo. Donc mi noddi Ablaye Ba Dukuku mi inni ɓay ɓeygu makko kanko ko gaji bina yo noddani o numéro téléphone ɗo o lando ɓay par ce que tawi mi noddi ɓe ala la laɓɓinande ɓendi ko janggo tum ɓe wata la laɓɓinande. Après Allah waɗi on ɗon o noddi o insisti o yewte maɓɓe ha ɓe laɓɓinanimo affaire on. Donc o nodditilan on effectivement ko no woniri. Après tawi mi noddi gore makko hewti ka suudu kanko e sukaɓe ɗiɗo ɓe ardi e oto. Donc min mi meeya ka police ɓendi tigi tigi on ɓe wata me laɓɓinande ɓe wawi min andi nde wo 9 heures bimbi. Après 9 heures bimbi min e Ablaye min immi ɗon mi yeey ka police men ɓe noddi men min naati. Après ɓe landi mi waɗi déposition dal ɓay mi waɗi déposition ha gasi. Après ɓe expliquani men ka on no yaari. Donc après ɓe holli men hay photo waɗuɗo on pour andugol exactement si tawi woni hara ɓe andidiri walla goɗɗum probléme no woni hakkude maɓɓe.
donc min ɓe oɗo on mi andidaɓe min ha hande mi presque mi yidali mo enare à part haray ɓeɓe gollidata ɓe ko ɓen ko noon affaire on feƴƴiri ko noon affaire on feƴƴiri. Ok, joni noon haray hande nde ko pardon ko wiyon jama on kirto famille makko bon komi mari komi wiya jama on e famille on fof e guiné en fof kala wonɗo France ɗo woni annallah on fof haray toujours koye ɓurtu renagol toroɗen Allah yo Allah o lanɗo on dandu en sifa koko waɗi ɗo hara wattali donc famille makko on kadi hara miɗo tori yoɓe yarloromo fi Allah e hoti annabijo donc ɓe anda ko neɗɗo moƴƴo donc ɓe ɓurtamo du'anade haray tigui tigui on ko ɗum ɗon tu wawanɗen mo. wa aleykum salam wa rahmatullah. wayno yeytade ko onon woni honno waɗo ɗum e suka feƴƴinɗo e ko honno kadi mayde makko ne feƴƴiri suka feƴƴuɗo ko feƴƴinɗo ko gorejo on ko minen heɓida soomo ɗon janɗiɗi ɗon fijiɗi ɗon pay ko yagal fof ha hewti âge ji iwgol amen ton o yaari Sénégal min yaari Conakry ha min fottiti ɗo kadi min hoddi duuɓi 4 e suudu woturu ha min serti ɗum ɗon ya joni un peu plus de 2 ans ɓi min serti e suudu donc ɗum ɗo waɗi e mardi on e 15h30 ka station o ari lottugol oto makko mo fokkiti golle o suka warɗo mo ari haɓɓiti feƴƴa yeeso makko o inni o ya feƴƴata ɓe sonki ɓe fuɗɗi pirude jama o mooɓi o profiti ko yimɓe ɓe mooɓi kon o yahi o addoye laɓi ka nder oto makko o cukki o yani ɗon secours ari ɗon ɓe essayi ɗon pendant 40 minutes réanimogol mo finalement ɓe constati décès on noon ɓe ƴetti koron ɓe naɓi ka institut médico légal e ɓe fuɗɗi noon ɗaɓɓitude famille makko on ɓe ɗaɓɓiti ñallal ngal fof ha e 22h si ɓe wawi hewtude ka suudu ɓe tawi toon israel makko famɓe hewti ɓe noddi israel makko ɓe yeetiɓe wondema o heeɓi probléme on ɗon noddimi ha kañum kadi vers 22h e mardi on min hendodiri o yewtimi mi immi toon mi ari mi rewanimo mi yeeyka commissariat min hewti e 1h du matin police de garde mumen tawi omo inni min wata min humpitude plus que ça min yiltitoyo e janggo mum e 9h on hara police judiciaire ari ɓimbi mum min ari tawi min woni min 7-8 personnes mi naati min yewtidimi e policier ɓe landi on no min waadi so tawi namen nen goto namen baba goto haraynama famille makko min mbeɗo nen makko bam makko ɓeygu makko ɓiɓɓe makko ɓen komin si ɓe mari moɓe yewtida komin sina ɗon hara ɓe ala goto goo moɓe yewtida finalement min yewtidi min déposi plainte on ɓennimi warɗomo on ɓe hendinomo le même jour e 20h on harimo en garde à vue ka commissariat on ha e alkamisa on kikiɗe garde à vue on so lanni ɓe naɓamo ka juge o yiida juge on après o yaha détention provisoire en attendant un éventuel jugement voilà mi waynodiri ɗum ɗon après min ardi ɓe jonnimi kaydiji ɗi mi noddi institut on ɓe innimi yo mi yeewa alkamisa on fi yiwgol fouré on mi yeeyi alkamisa on min 30 de personnes mi yiiw fouré on aray ha ko noon fewdori ha ka fewndi ɗo joni noon ɓe jonni permis d'inhumation on hettike haray no daarede so tawi fouré on hettoto e juma on o natte e ACB inchallah kamen o wattino e toon haray en gros fino jama on famira ko noon feƴƴiri taw donc fiyo min andu fonde dossier on haray ko il faut tuma avocat on hendi dossier on ko kanko wawata sifanade en de façon plus précise ko honno réellement ɗum on feƴƴiri voilà assalamu mo ñama kafuji men jama on fof kadi weltanama soutien ji ɗin ɗi fof ɓe du'aji ɓe moyen déplacé ɓe mo kala yo Allah yoɓ ɗum ko ɓuuri e moƴƴude e joddiji assalamu aleykum wa rahmatullahi wa aleykum salam wa rahmatullah awa hande ko fi hiwrodiral Amadou wona joni torike adna Allah on fop yo yarlo Amadou o torama yallagol hay goto habbanokima ɗo Allah naɗumo aljanna Allah yaafa ɗum e yaafaɓe yande mi torike jama on fof yo yarlo Amadou on torama yallagol Amadou min yiidino gila Sénégal min wondi nokku gotum ha min hewti Allah newni min hewti France ɗo e du coup min ko Nantes wonmi kono ko hewtunoɗo min yeehi min wondi Nantes o yata duuɓi 3 duuɓi 4 o arti Paris kono ha joni miɗen jokkodiri ñande fof ñande miɗo andi ko watta kon fof mo andi komi waɗata kon fof min wayridiri kikiɗe o inni o nodda e lan janggo kikiɗe minimo mi yahay golle ko haɓa ɗon min waynidiri ɓaadi coup min mi arti kikiɗe mi waali ɗon ha tellen
e 23h minuit e noddimi ɓe innimi Amadou feƴƴini minni Amadou on bo ɓe inni Amadou feƴƴini inni ko no waɗi mo ko accident walla ko ɓe inni ɓe anndali hay fus ko police ari ka suudu innima wondema suka wiyeteɗo Amadou o gerdi e goɗɗo ka station wondema ɓe galdi on o tufimo laaɓi e ko tufimo laaɓi ɗin kon ɗon woko ɗon ko ɗon o maayi ɗon ɓe wawalimo ɗo e pompier arde ɓe wawalimo reanimude donc du coup Ablaye Somo innimi joni no yaade ka préfecture anda si tawi ko honno wonirta o andi naylan e nder jemma ɗo mi habbima ɗon ha e 3h du matin donc du coup o yimmi o yeehi ka police ɓe innimo ɓe wawimo confirmande o janggo bimbi o yimmi o ari toon bimbi ɓayri tawi min ko nanto wonmi mi innimo joni ko woni kon fof yo andinan si tawi ko gonga mi jooɗi ɗon ha weeti e 9h o ari toon ɓe innimo way ko kanko o confirmanimi wonde Mamadou feƴƴini joni ko ha waɗa joni torike jama on fof yallagol Amadou koyen yallo yo Allah yurmemo yaafomo yaafodamo yaafama hokkamo alijanna moƴƴo e kala kadi jama on ɗo fof kala annduɗo tawi no jogani goɗɗum yo haalu hara hino numéro ji ɗin no partagede ɗo fof si tawi kadi wonde jogani so tawi goɗɗo kadi no joganimo hara gawti kañ kadi so tawi yo haalu sina ɗum ara men hokkirimo fi Allah. Assalamu aleykum. Salam. Haray ɗon wawi présentade yetɗon men ko onno waɗano ɗon e o suka feƴƴinɗo kono inne Ibrahima ba yollo ɓere tonin donc dukuku Amadou hari ko suka weldijo on ko bila Sénégal noon min andidiri Sénégal min andidiri min ari ɗo kadi komin yiidunoɓe ɗen jokkodiri mais yanngudi moƴƴa noon ha hande accu yakke yandali men quoi ɗum ɗo franchement no yurmi ha ronki donc ko suka mo anndanɗa hoorema wala probléme kala ko haalanɗa mo anndanɗa hoorema himo mari feere o wallete il est toujours là pour tout le monde ko neɗɗo mo anndanɗa hoorema so naati o jalnayi fof so waɗi tawi ɗe seytini sah o wolante ɗum ha ɗumannoɗa quoi fendu o ɓendan no heewi tellement andi kan hay haala kan no satti seeɗa quoi donc franchement ko neɗɗo moƴƴuɗo quoi ɗo ko oɗen ko toranogol Allah yaafomo andi enen kadi yaafo en si ƴettita en Allah yo niisu ko woni e ɓanno aduna donc aleykum salam wa rahmatullah ko min woni Alpha Oumar Ba Ndire Somo o suka feƴƴinɗo ɗo ko ɓiɗɗo koto an ceerno Hoore Somo Ndire Somo e Hoore Somo fof ko nokku gotu ko Ndire Somo on fuɗɗi ari ka baayaɓe hewti noon Hoore Somo fuɗɗon nden ko Ndire Somo fuɗɗori yuruɗo pita Hoore Somo sakkiti hammo dongol tuuma on haray ko ɓiɗɗo koto amen feƴƴini ɗo c'est mon neveu haray ɗum ɗo ngalɗin men ko kaawe molanaɗo saabu suka on no satti no dari no mari darde o yi no fotata noon ko kaawe molanaɗo mi nodda ɗo ko subaka mi nodda e alarba on simi fal jaali ɓe andininmi ɗum ɗo o waɗino simi fal jaali e talata on ko le 13 ka ko le 11 le 13 nden ñande après midi waɗi o yahuno ka station service le mairie wonɗo Lila Soutagol Romainville ɗum ko dans le 93 goɗɗo fuɗɗimo feƴƴitade ɗon naarejo tunisien jo koye ɗum ɓe yeddodiri o ɓe piiri ɗon ha o tufimo laaɓi ko ni men naniri version haray ko ni men naniri joni noon tigui tigui on suka on komin manditi e makko kon min ko ila 2010 min fuɗɗi yangodirde mi arno mi tawimo Dakar teddungal ko hawa ɗon ha o accimmi ɗon ari France ga ko ɓeynata ko ascension fulgurante saabu ɗon andi affaire kaydiji France no metti ɗo fi o ari ɗon e ɗon o heeɓi statut de réfugié makko ko chauffeur jo o naati affaire ngo o dogingol taxi Uber e ich koye ɗum e nder ko doginta kon noon ko neɗɗo inneteɗo serviable e français ɗon andi kon serviable hara kala ka haaju goɗɗo yani e musidal ngal haraymo ɗon mais ɓaali ko wayriti ko mi jonna on exemple ji miɗo yewta ɗon tun e mo sidi sentoen o inni minni ko onno yareten janggo o inni Amadou rewanaylan ga bimbi miiji ko Amadou hombo aroy noon o ardoyi oto makko on andi kotirawan kadi woni ɗo o feƴƴinine ɓaali mois de mars o inni Ba Oumar woni aéroport naɓugol mo Ba Oumar o ƴettimo ɗo naɓi ha Belgique ɗum fof Amadou no jinninde o ɗo awa Amadou kadi exemple mo manditi c'était vraiment pathétique
exemple de simplicité ko woni simplicité ñande dennabo en feƴƴuɗo ɗo mois de novembre Amadou no holla e vidéo mo taƴita tew on ɓaawo anditi arɗo ha France gara no taƴita tew baali mawɓe no duwade hay min fotti ɗon ñande ɓe inni koto he ɓe hollilan ga e vidéo miɗo taƴita tew baali mini ɗum ɗo holli ko a jokkere en ɗan ko ɗum ɗon Amadou manditora e komi sakkitiɗo gui grève wi feƴƴi gui ɗo kadi ha e min wi tawi transport ala Mariama en ɗum ko ɓiɗɗo koto an on ɗo Amadou ɓeygu siidi ɓe kaloyi 11e transport ala ɗum kadi meɗen aani ko honno waɗete bimbi mum mi noddiɓe ɓe innimi Amadou aranno men jemma on yii awa komi manditi ɗon kadi fi koto an toujours min yahayno ñande go aéroport ɗo subaka Jakaw hewtino imo waali ka nder oto makko ila e 6 heures ka damal ɗon min ari min noddi on tuma ka min yaltayno men tawi o no waali ɗon fadi o naɓi men aéroport ko souvenir ji tun e simplicité mo annduɗa ko neɗɗo mo annduɗa ko neɗɗo musidal neɗɗo jama o townitaki haray ko ɗum ɗo mi wawi manditade piiji ko lannata goreɓe makko ko woni men yeetade hara on yejjitali kadi menen soomo ɗon ko tugale wonɓe gaaɓen woni e wallitade ko nde o hewtuno ɗo ɓurti imminde hoggo ngon kaynete hoore soomo ɗon o ɓurti imminde ɗum ɗo ko menen fof perdi ɗo on andi ɓurti imminde kamen ɗo kadi ne heɓali men wersi ɗo filabtani on himo tawa e ɓurɓe hittinde ɓen haray sifotako sina ɓeyditugol ɗo weltanagol musidaji arɓe ɗo ɓen fop ɓe musidaji on yiɗo Fouta Djalon fof hewti ɗo Lagine fof hewti ɗo maninkaɓe ɓe kankan ɓe sigiri ɓeɗo fof hewti ɗo portoɓe ɗum ɗo fof ari hewti ɗo ɗum ɗo fof ko fi hollugol teddugal haray ɓeɗo fof ko weltanagol ɓe à travers o vidéo ɗo haray ko weltanagol misidaji ɗin fop haray on tora ko tori ɗon ɗo kon kadi yo Allah wallu en hara ko yurmeteɗo yaafeteɗo onon kadi hotuɓe ɓe hotayɓe ɗo ɓen haray on torama yallagol minen min wawi muññade min muñño min sattinike min muññike joni noon y a un probléme ɗum ɗo haray c'est un crime qui a été commis c'est un crime ɗum noon ila 97 ila koto billo warano ɗo Argenteuil musidɓe men bo bientôt une dizaine de victimes alors il faut que la communauté s'élève min humpodiri e coordination des associations guinéennes de France min humpodiri ɗo e maître avocat ɓe kadi haray sur le plan judiciaire des poursuites haray koye daarno waɗiren hara organise communauté men on buydo yetike men ɗo haray ɓum ɗo heeɓi o ɗo heeɓi kadi rowani Mamadou Bari heeɓimo ɗo suka men kadi mo dongol tappama ɗo fewn ɗo o fuɗɗitaki golle makko ɗen ça fait 3 ans ni kono kanko o luttali e muɗum awa haray communauté men on sur le plan juridique il faut mooɓo ɗen organise ɗen défenden hoore men ha ɗum ɗo ka sengo saria kadi ɗumanno ittata won kinkin en hettata won kinkin kono noon hara il faut organiser société men on joni haray so tawi ɗon mari question hatta mi ɓeyta ɗon mi jaabito on awa on jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh misidaji ɗin fof min weltanike on nani onon seniɓe ɗo ɓen fof on jarama koyen gotum on jarama haray meɗen tañƴini levé du corps on waɗe juma on si ɓen hetti kaydiji ɗin o natte asewe arowo haray ka meɗen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh on fof on weltanama on jarama dongol tuuma on jarama pita on jarama Fouta Djalon fof timbi e timbo fof e muɗum e labbe fof hewtiɗo ala kami lintal ɓemi yejjiti fof haray on jarama seniɓe ɗo ɓen fof assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh